2 units combined po yan. Yan. Ganyan po yung mga original niya na wala pang extended. Yan. So sa harap likod pwede nyo pong i-extend mo. Yan, diba? Ito yung garahe niya. Yan. Ayan po. Yan. Dito po yan, dito sa Mateo. Epic Homes din po yung developer niya. Yan. Sa Tarlac, yung sa Brentwood, Epic Homes din po yun. Yan. Thank you, ma'am. Ito po yung loob ng 2 units combined. Hi, Jazz. Ang pintuan. Ito. Yan. Office. Mini office. So, ito yung CR. Yan. Yan. Tapos ito yung kusina. Ito yung second unit. Diba? Ito na yung second unit. Tapos yung karoktong ng second unit is parking. Ayan. Parking. Ito yung second unit. Ayan. Ito yung second floor. Ayan. May mini, yan, may mini gym and music room, tapos may terrace sila doon. Ito yung second room. Ayan, terrace na nila, ayan, sampayan din. And then, ito yung second unit naman. May CR. Yan yung kwarto. Ito yung isang kwarto. Tapos ito yung CR. Yan. CR. Ay, dilim. Ayan. And, ayan kay Jazz. Ayun. Diba? Laki. So, yan yung 2 units combined. Thank you. Ayan, guys. Ayan.